Shalom, selamat hari Minggu, horas madihita saluna kamanginang, mauliate madi tuhata, mauliate manang dihita saluhutna, diari nauli na denggan, diari Minggu sadarion, di lehot debata dihita partikion na lehet, buhita musepa jupang, marhite hata ni debata, na pasaur hokita di parsora Minggu ta sadarion. Adorang so tajalo hata ni debata, na gabe turpuk manang jamita, si jal ota marhite parminggota sadarion jumulo mahita mangarade diri martangiang todo pani debata mangidogogo martangiang mahita dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramo tiak ka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan asini roha ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Akadamang dinang nang hinaholongan ni Yesus Kristus manang di dia pe nuaing mabigi manang menonton tayangan on tangyang nami mamadongani hamu tok-tok kamu di bagasan hahipason jala di bagasan akahaulion hadingganon marlasiroha di pasu-pasu tuhata di parsora miguta sedarion nunga masuk kita kamanginang tuminggu na digwari misericordias domini lapatanna sedehoma aka asini rohani jahuba tanggal sada di bulan Napalimaho tahun 2022 on. Maulia tema di Jahoba. Godang matongon nabi nani debatatu hita mangaramoti marmudu-mudu nguluta sia tiki tu tiki jalan terasa nungga masuk kita nuang di bulan Napalimaho di tahun 2022. Alania kadamang dinang nakina holongan ni Tuhan hata ni Tuhanta nagabe jamita di parsora mingguta sedarion di paradido sian buku pesalmen di biduopat mamuka mesiat ayat napaduahon sahat rodi ayat sia asa dipangido rohanami rak mahita mabukwa akabibelta kamanginang jala rap hita majaha asarat taruli pasu-pasu ni Tuhata jala hujaha kami matu hita hata ni Tuhata di bagasa tikio songono madidok tu hita Edesia si Daud saya lusi maahu alede batani hati goraku ia hujauho jala palubang au jupa hagugutan asi maroham diau jala tangihom ma tangyaki ia hamu pinopar ni jolma sadia lelingodo lea rohamu di hasa halauki sadia lelingodo haholongan ni rohamuna naso hasea jala diorom muna gabus unang soboto hamu marhasurunga do di bai Jahoba akahasianna matua ditangiu Jahoba do molo hujau ibana holsoho kamu hiyamma asa unang dapota dosa marhusari ma rohamuna dungro di podoman hamu asa sonang hamu peleho kamu ma pelian hati goran jala marhaposa tu Jahoba mahamu ladu aka nama dok tungi sema manupakon na denggatu hita alai Jahoba sai pasodako matuhami sodang nibuhim gumodang dolas di rohaku di lehoko siad dinasida di hamamasa ni gotilon eme dot anggur nagabe situtu sonang doau hupapeak huhut mamitornok ai sasada hodo ali Jahoba pasonangau maringanan. Songonima hata ni Tuhata si jalota nagabe jamita di parsora mingguta sadario maulia tema di Tuhata akamanginang. Tema ni jamitao di padiri do dihita sadarion ima debata manangi hojojo ni bangsona. Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Siapa dohanona kamanginang bui dohonota marumang tangiang matutu jamitao dihita nuaing tangiang ni sahalak na mangadopi aka holso, na mangadopi parukilon, na mangadopi gudang akasi pikiran di tonga-tonga ni paranguluon. Dirajumi rohata do sipata aka manginang di pardalanan ningulu taon, gudang do aka holsota, gudang aka si pikiran na sipata duduk borat maul adopata na sipata molo tarajumi madirita di tonga-tonga ni aka si taononi dang margugu hita ido bain nagabe gudang sipata sia tonga-tongata nagabe gali jala gudang nasida nagabe madele alepos roha aka manginang
marhite hata ni Tuhan na mamakulingi hita di bagasan parminggu sadarion, margugu mahita di pasu-pasu debata. Jala marhite panurongyon ni padohan ni turpukon, debata manangiho juju ni bangsona, sadatada do na tutu hita di pasahat debata, na di pamanat debatado parsorion ni saluhut akan aporsiatu ibana, di pamanat di parrohahon, jala olo do Tuhan, mangaleho dirina, laho mangatoy hita di tonga-tonga niya kasituasi di holso ni rohatay. Jala dinaro hita majuguar ni debata. Pasahaton akka holso tay tutangan ni debata. Hata ni tuhata sadari umadog. Tangi honon na do juta. Ala niya kadamang dinang nahinaholongan ni Jesus Kristus. Boy madohono tuhita sadarion marhite turpukon. Dangadong jolman na suhya mangadupi hasusadi nguluna. Sudah hita hulala sepakat setuju do nang hita pe na ubigi hata ni debata manuguton dilalaroha mungkin tongon torop siya kita noeng akan na mangadupi kahasusaan. Dangadong hita na lias yan kahasusaan. Jala molo jujur hita aka manginang madok tu dirita dangapala tahaloboh kita marhasusaan. Dan apala tahalomoho kita di tonga-tonga niya kaparukilo di parngulota kamanginang. Alay taingok dohatan ni debata madok martitibedo sa luhut na natinopa. Martitibedo sa luhut na nadihasyanganon. Adong do tikina hita tubu, adok tikina mati. Adok tikina hita tangis, adok tikina hita mekel. Dan apala taahut hita buy marlasiroha. Manang dangapala nata palias, manang penatapasiling ubay dang buhi tarupani lias yanaka tangis nang arsa ni rohai. Alay dia kapartikian naung niya turhon ni debatadoi diganup hita di pardalanan ni ngulutan hobar tu hatanay. Ala niya kamanginang jalasongon na somal meragam do akasibut ciri parukilon na buhi ta adopi memang. Buhi do hita marukil marharoan sibut cirina siya dirita sa diri. Mungkin ala ni pangalahota. Mungkin ala ni pabahinata na suture. Manang ala ni akaulautan na susuman. Gabi makkorhon akaparukilon akasitaon ni tonga-tonga ni nguluta. Alay boydo masa ng akaparukilon ni di tonga-tonga ni nguluta na marharoan siya luar ni hadiriota. Mungkin ala hinorhon ni pangalahon niya kajolma na mangulahon na kanasoture maradupo dirita. Manangpe ala niya kasituasi tertentu na maboy mabay kita si patah gabi humasusa di tonga-tonga ni nguluan. Alay saluhut na ya kamanginang dang apala tahalomohon memang. Dan apalan tagulut manang pe apalan na tapasiding ubay dang buy ro itu hita. Alani ido di tonga-tonga ni parminggu ta sadarion. Di pasahat turpukodo tu hita nuaing. Taringo tu cara pandang manang pe cara ni sasahalak mengadupi parukilon di tonga-tonga ni nguluna. Odo di do rohanami nanayang butot ta sadarion. Di tonga-tonga molo ditiki tak ado pihak kahasusaani, bohado sikapta, bohado carata mengadupi. Odo didok rohanami nana yang berengota saya turpukos sadarion, ay diajari debatado hita marhite na posona si Daud, boha hita bersikap. Di tonga-tonga niya kaparukilon na masa, di tonga-tonga niya kasituasi na tadupi pihak kaamangnya. Ala na songonon, gudang do halak na sipata bersikap salah mengadupi pihak kasituasi ninguluna. Isarana kamanginang, sipata memang dirajumi jolma do akka parukilon na songgop tu dirina hinorhon ni hadirion na mardusa manang pe hinorhon ni teguran di debata itu dirina. Sipata on menuntut rasa bersalah yang dalam sehingga sering adong jolma akka menginang merasa bersalah, tertuduh, terintimidasi dia kahahurangan na. Alai adong do deba memang na bersikap bahwa parukilon akasitaonon na masa memang dipaloas debata di tonga-tonga ni nguluta dalan ni debata laho mamakulingi hita laho menugu nguluta asalam tertugu hita solho jonok tutuhani. Jadi boy ma na dua sikapon boy aka mengenang taparrohahon sasitong na molo petarajumi hita alanya kahahurangan alanya kadusa hasalata gebetaruhum hita tu debata dan apalar jumata panguhuman di debata maba kita mago.
Alai tarajumi do, holong ni Tuhan do, na pinatuduhon na tuhita molo pe marhiti akka hahurangata, molo pe marhiti akka hasalaata, dipicang debata hita disibakan, mungkin dohonota taruhum hita sa debata, asa olo hita marhamu baon, asa olo hita tartuguro tutuhani, ido apala na niigil ni debata siya tonga-tonga ni nguluta. Alania kadamang dinang nakinaholongan ni Jesus Kristus, asa umura dapat tita mga tusi hatorangan ni jami taon, adong manang piga silua na argasi putih hota. Odo na naing sagihonon nami tu ita kamanginang na perjulo taharikoto marsaur do debata. Di sido bui atusa tadia do sa sitong na lomo ni roha ni debata di nguluta maritia ka situasi na masa na tadopi si gano pari. Bui may mungkin ala ni pangalahota, bui may mungkin ala ni pangalahon ni jolma babay kita umasusa, alay molo tapa solhot dirita marsaur do debata, atusata do, boto ota do, dia ma nanaing patuduhon ni debata dihita marhita ka situasi. Ay takas do di dok hata ni debata. Taboto do na mangula do Tuhani di saluhut lahu patupahon akan naulina dinggan di tonga-tonga ni nguluta. Alanya kadamang din ang nakinaholongan ni Jesus Kristus. Molo tabereng panorangyon ni si Daud nuaing di ayat na padua hodok patuluh di dokibana songonon. Saya lusi maawale debatani hati goraku ia hujauho jala palubang au jumpa hagugutan asi maroham diau jala tangihom matangyaki ia hamu pinopar ni jolma sadia lelengodo learo hamuna di hasa halauki sadia lelengodo haholongan ni rohamuna nasohasea jala di romuna gabus akadamang dinanakin holongan ni Jesus Kristus. Di patuduhon Raja Daud do songo dia ibana bersikap di tonga-tonga ni aka parukilon manang pe aka hamaolon na ni dopan na di tonga-tonga ni nguluna. Dipakai ibana do aka situasi hamaoloni manugu rohana manugu nguluna ro tutuhani pasol hoto dirina tua dopan di debata pagomoso parsauran na do Tuhan ala dirajumi ibana do daktu guguna sa diri mangadupi parukilon na masa ia so ditupak debata ibana laho marguwihon dirina sa diri mangadupi akan namasay odo na parjulo si putih hotam di tonga-tonga ni mingguta sa derion molo do dirajumi rohata dok maol sulit kita mga mulus nguluon pasolhot madirim tutangan ni debata. Adong do debata na tu marguguy kita. Adong do debata na tu mga tusi also ni rohata. Jalaboy palubang ko nakapakilala ata. Ido na didok na dison. Palubang ahu jupa hagugutan. Mauliate madito hata. Redido jahuba laho mga rupi hita saluna. Molo-olo hita pasahato dirita tutangan ni debata. Lehononda dita akka halubangon. Ido by didok Jesus akka manginang. Roma hamu tua hamu akan aluja jalan asurat. Asa hupasonang hamuna. Hata halubangon sarupa itu hasonangan. Palubang awali jahuba. Pakilalaan na lubang. Ido natahirim di tonga-tonga ni ngulun. Ay moluduk si taono natabulusi. Pusado pakilal ata. Susah hita marhosa si pata. Halang pakilal ata. Ale molununga diangkat bubatan aborati. Lubang pakilal ata, sonang pakilal ata. Odo na tagulut uban na gabi sa solhot itamar Tuhan. Molo pegudang akahamolo tabulus. Molo debata dong ata. Molo debata mangrupita. Boydo hita palubangon na. Buhita pasonangon na. Ima na parjulo akamang. Jadi pasolhot dirim tu Tuhan. Pakai akahamolon ningulumi. Manugu dirim sa diri. Lam solhot tu debata. Itu dibana mangrupi ngulum. Na pedua honak kamanginang. Adong pakirimon puasa ikon gabi tatugung ulut to Tuhani aha hinarikot namar Tuhan huroha di tonga-tonga niya ka situasi na tadupi didok hata ni debata dia na paupatonon unang soboto hamu marhasurunga do di bay jahuba akahasian na matua di tangyo jahuba do molo hujau ibana matca arga amanginang padohano di hitanwaing di tonga-tonga niya ka situasi na sulit na maol ta do pisigano pare diukap debatado dirina
songon sada sadaran hapeahan ni sudi holsoni rohata jala diukap do dirina songon pakirimo muali pakirimo di sudi holsoni rohatai didok unang soboto hamu marahasurungat do di bai jahub akahasiana na didok na disona kamangina molope dok molope borat molope maolak ka situasi tabulus dramoto dirim jamoto dirim ya jamoto dirim dia dopan di debata unang gabe hinorhonnya ka situasi gabi uar partodiomu gabi uar haporsiomu jamoto ramoton pamanat asa toktong aka manginang halomo kita di debata asa toktong hasian di debata kita ay molo hasian di debata do kita dak pasobon di debata agasianna huma susa ido na pasti akamang. Jadi molotung mengadupi hamolo kita sikap tabuhado. Jamoton dirim asatoktong terjaga parsoramu dingga do debata. Pastikan bahwa engkau dikasihi Tuhan. Yakin dan percaya. Holong di debata umarga doi dihita. Sianak kahamolo na tabulus. Golom holong ni Tuhan igomos di bagasan gulum. Ay unang sobotohamu. Marhasurunga do di bajahub akahasianna. Jadi mari kita belajar pada pagi hari ini. Marsiajar hita kamangin tonga-tonga ni nguluon. Bohado hita tartugu makaholongi debata. Anggiat niya marhiti turpuko na kamanginang panadaw di holong ni rohani Tuhan ido. Manugi hita satu si. Tadama adong do debata na makaholongi idum. Makaholongi ngulum. Haol holong ni Tuhani. Ya, golom holong ni Tuhani di bagasan ngulum. Asa marhitei buima tupa akka parbui ni pakirimo ni rohata. Marhasurungan bahenon ni Jahuba aka naniasianna. Hurian itu kan nahinahologan ni Yesus Kristus napatuluhon nanayang suaton ni turpoko tuhita kamanginang molo tajaha diat onom didok songonon. Piliho kamu ma pilihan hati goran jala marhaposa tu Jahuba mahamu. Ahama nanayang ahama perlu sikap ta kamanginang. Na perjulu nakin nungatung macetakas ta jalo ya patikos parsara murid debata pagomos holong ni roham tutuhan na batuluho na manginang di sodidok ya seturpukon nang idot tadi son ayat panopun naking unang tahalupahot Tuhani nang pedi tonga-tonga kahamolon tetaplah ya jangan melupakan Tuhan. Ini yang ketiga unang halupahot debata saborak-borak ni holso ni rohami ingot Tuhan saborak-borak ni akaparukilo na binurusmi unang halupahot Tuhan. Ini yang diharapkan oleh Tuhan. Argado paru kilo ni dingulu ni akana porsia di debata. Alania ay tabo todo ya hinorhon ni akka paru kilon na manodo ngulu ni akana porsia gabitar tugu hitalam solhot maka holongi debata manada debata maka posi debata jala marhiteima bui boto ota akamanginang natu do gogo huaso pabahena ni debata boy manukul nguluta ido bayna di dog si Daud di son ya marhapo satu Jahuba maho. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan kalau kita tidak tahu bahwa Tuhan mengasihi kita? Ala nataboto do Tuhani gok holong maradopo dirita gabi boy mehita marhapo satu unang halupaho Tuhan haposi Tuhan di tonga-tonga ni ngulum akamangina odo tona na perlu saborat-borat niya ka situasi na tabulus. Molotong roham marhapo satu debata. Naboy taruli gugu do hubay no ni Tuhani. Naboy urupan ni debata do marhamonangan di tonga-tonga ni situasi ni ngulu na suliti. Ala niya kadamang din na hinaholongan ni Tuhan. Ima napatuluhon. Napapato na kaamanginang. Napasti ahama berengot tadi napapato non. Ada sebuah pengharapan di sini. Ya, say natupako ni debatado ngulu niya kajol mana marhaposan tuibana didok di sona kamanginang laddo akana madok tungise manupako na dingga tuhita alai ali Jahuba say pasodako matuhami sodang ni buhim gumodang dolas di rohaku delehoko siya dinasida di hamamasa ni gotidon eme dot anggur nagabe situtu. Mari kita belajar bahwa ada pengharapan besar bagi orang yang tetap setia mengasihi Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah kehidupan yang sulit yang kita hadapi setiap hari. Odo napagomos rohat tanamar Tuhan yang kamanginang. Molo penuaing di tonga-tonga ni parukilo ngulum. Unang mago haporsyomu.
Ay tarpatupa de batado na dumenggad di ngulum, molo satia ho, molo bengeto makanguluh ka porsyomi. Ay di do gumudang dolas ni rohaku de hoko, siya dinasida di hamamasa ni gotilon eme, dot anggur na gabi sidutu. Tarpatupa de bata, na gumudang akalas si roha di hitamuse, sikat niya ka arsak, sikat niya ka situasi na sulit na tadopi. Boy tupahan ni debata hitamar hasonangan. Boy tupahon ni debata hitamar lasiroha akka manginam. Tarpatu-patuhan doy. Di tonga-tonga ni nguluta. Asal benget jalasatia hita tuibana. Ido bendok unang hita medili. Alay paposroham. Patugu ha porsyomu. Molo di ha benget toko ha porsyom yakka manginam. Merperbuilah si roha doho ditikina si debata. Gumudang dola si roha. Tupak konoton ni debata. Tu akan abenget na setia maka posi ibana. Jalatad ni hasonangan. Na tinurihom manang pinapinatorang tinariason ni parpesal mesidaw di dok sonon. Sonang dohau hupapeak huhu mamiturnok. Ya, aku akan tidur dengan nyenyak. Aisyah sada hodo ale jahuba. Pasonangau maringanan. Dangadong nabuy manusa yang nguluta. Molo peragama kahamolon. Dangapalai nagai manusa yang nguluta. Sasitong na manusa yang nguluta dirita sa diri do. Alahurang hita. Pasaur ho dirita tutuhan. Jalahurang tarparsaulyo kita hababaur nila si roha sa debata. Gabi si patahu masusa hita. Marhite turpukta sa darion. Sonang doho tupahan di debata. Bahkan didok satu na modum hopea di podumami no doho modum baino di debata. Dak pola marsak hita kamang. Sipata memang ini sebuah ya fakta logis yang sering kita hadapi. Bahwa ketika kita menghadapi pergumulan yang berat kita susah tidur. Ini pasti. Mauldo modum halak na gudang arsakna. Alay molo taatusido na pinasonang ni debatado hita. Arsak ni rohatay dangapala pangabati behita dihita buy marlasi roha. Natarucat debatado akka arsak tay holso tay ucato ni debata didok tarpatupa debata dihita sikat ni hasonangan maka na didok nang pegudang holso nang pegudang arsak nang pegudang akasi pikiran alayak kahalak na marhaposa tu debata buy dono mata namudum buy do sonang iba namudum mamanginang. Jadi mari kita belajar. Walaupun mungkin kita penuh dengan pergumulan. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan. Kita akan bisa tidur dengan nyenyak. Tidur dengan tentram. Sonang pakilal ataka manginang. Odo apala na umarga na tajalo siya Tuhan. Itu wahama gudang artata. Alidang buhita mudum. Sonang. Hati kamang. Ini fenomena yang sering dipergumulkan oleh banyak orang dari masa ke masa. Tetapi hari Tuhan berbicara kepada kita. Engkau ingin menikmati kesenangan dari Tuhan, beri hidupmu dipimpin Tuhan. Dan biar Tuhan bekerja, mengerjakan kesenangan itu dalam dirimu. Karena Dia akan bisa membuat kita tidur dengan nyenyak, menikmati kesenangan-kesenangan surgawi. Sementara kita juga di tengah-tengah pergumulan diliputi oleh banyak beban hidup. Tetapi tidak menjadi masalah. Dak persoalan bedihita. Alaniaha, ay debatamu alihasonangani, mangguhilas di rohatta si ganupari. Atau ngakamanginang imahata ni debata na buhay tarpatu pahami di bagasa parminggutas darion debata manangihon ya jojo ni akabang sonai ya debata manangihon jojo ni bangsona. Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Dakuboto hami manang sungod dia holsoni rohamunuaing. Dan apalah boto hami manang dia kasih pikiran rohamunanuaing. Ale marhite panorang ini turpukon di pabotohon do tuhita. Adong do debata nadade manangihon holsoni roham. Ala ni pasolho dirim tu Tuhan. Pagomo solong ni roham tu debata. Ati akamanginang. Unang halupahod debata. Tetap mamarhaposa tu Tuhan. Jala-jalo mahasonangan na sa Tuhani. Ay gumudang dui. Siya nakana pinikiran ni roham na dong di Portibion. Atong akamanginang selamat marmesi misericordias domini mahita di hari Minggu ta sadarion. Tuhan mamadongan hita saluna. Margugu mahita ditupak debata lau majalo hatan itu hasadarion. Asa sudina hita. Nah ditonga-tonga niya kaarsad oholso. Diucak Tuhan maholso nirhatay. Di pay baru may doaka hasonangan. Dohot las diroha di hita saluna. Selamat hari Minggu madita ka manginang. Martanya kita. Ali debata jahuba amanami mauliate ma di pasat rohanami 75 Tuhan.
di holongmu asiroham na mangaramoti hami mamasu-masu parsoran nami satu bagasatikion urajumi hami do naguk do akaholso nami gudang akasi pikiran roha nami ale marhiti hatam sederio di pargugui hodo hami gabi buhi hami taruli halalas di roha taruli hasonangan marhiti pangurupin itu dim pasu-pasu mahuriam nato mangan hatam manang di dia pena sidan waing nagale pargugui na tinggang tugu Tuhan na marukil apuli na di bagasa nakaholso leo pakirimon na di bagasa parsahiton apeho tangamu leho kamawaluni parsahito di nasida aka yan akon nami na di bagasa parsikola parbisuhi aka na mangaluli karejo Tuhan ukap di siapa karjo naringgan aka na mangaluli rokap Tuhan patupa rokap nasida songoni Tuhan akan na makasih oleh para anak kono pasu-pasu banasida akan na maralasi roha guhi malasi roha nasida marhiti todim gudang akan itonga-tonga ni parukilo na borat leho di nasida kahalubangon asang giyak margugu marlasi roha nasida sederio marhiti Yesus Tuhan nami amin akan namang dinang nahinaholongan ni Tuhan manang sungod dia pakka situasi ni ngulo tabulu sederio tetap mas semangat margugu mahamu di pasu-pasu Tuhan jalagu pakirimon jali bagasan lasi roha tok-tok madok melihat Tuhata jala molutung adong akasi pikiran ni rohamu nariko sitangi akonoton hubungi hamu hami akamanginang adong do nomor telepon di layar munai radido hami laho mangrupiamu di tangiang jala laos urupiamu hami laho mabagihon bejami taon tuak katorop halak asa torop halak tertugu margugu jala terpasu-pasu ima pangidon nami baik kamu komentar na baik na denggan di link nami i tuhamu akan naso mangulah dope ya pecet tamuma tombol like na subscribe nya songo dukunganmu tu pelayanan ta kamanginang ima harapan nami akamanginang di pasu-pasu Tuhan mahita sedarion. Selamat hari Minggu, misericordias Domini madihita. Sampai jumpa di kesempatan akan asing akan menginang Tuhan mamasu-masu saluna. Salam.